Wah, kita mau ngintip nih teman-teman ya, pemasangan hebel nih. Wah, benangnya jan kerep tenan ya. Per 40 dikasih benang nih. Ben kejiret ya tukangnya ya. Lurus bolo-bolo ya. Kita mau lihat nih, Mas tukang dengan gaya sendok panjangnya. Salam satu street. Sendoknya kayak kesempet gandring. Iya. Wah, limit lur kayak gak sembarangan kok. Tenang dikei kok lur aja diujar gue. Jual sih kayak. Untuk beras subsidi nah, udah recommended kok. Ya enggak Mas Muklis? Oke. Oke. Sendok iki lho, Jon. Nang rampung carane iki. Sarit. Rokoknya sedot sih ah.